pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 平安，回家們。 Ya, tentu kita hadir di dalam keadaan tubuh yang sehat. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. 我相信一家來攏重要健康嘅身體，一家來非常感謝感恩主。 Ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. 一家開始今早先來敬拜會，奉聖父、聖子、聖靈嘅名來開始。 Mari saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempersiapkan hati kita. Kita Baik, Pak. mau menghadap kepada Tuhan. 來吧，弟兄姊妹們，一家來準備心，在主嘅面前，一家來默禱。 Kita mengambil saat teduh. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sungguh bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa. Kebesarannya tidak ada yang menandingi, bahkan kuasanya tidak ada yang bisa mengalahkan sebesar apapun kuasa yang ada di dunia ini. 弟兄姊妹們，一家非常係感謝，一家就前人嚟做，就每睇嚟做，加天兵滿人能夠來比基鐵，來吧，一家來唱呢首詩歌， Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan satu 將 pujian. 弟兄姊妹站立起來， Sungguh besar Kau Allah. 你真偉大。 看见幸福
bersyukur Tuhan, kalau kami boleh memuji kebesaran dan keagungan nama-Mu. Bahkan kami terlebih lagi bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini dan kami boleh datang ke rumah-Mu. Itu semua karena kebaikan, karena perlindungan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang turut campur, Engkau yang memimpin, agar ibadah ini boleh memuliakan nama Tuhan. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah di rumah pun, kiranya Tuhan yang menolong setiap mereka, sehingga mereka juga boleh merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah mereka. Bahkan terlebih lagi Tuhan, kami begitu bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh hamba-Mu. Biar Engkau yang urapi, Engkau yang pimpin, agar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini boleh sungguh menjadi kekuatan dan pelajaran bagi setiap iman kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah ibadah kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan sama-sama mengakui pengakuan iman kita. 即家進站站立，這位時間即家嘅新人，即家嘅信心，就錯是土聖經。 Kita mulai terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dalam Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amen。是土聖經，我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因信靈甘願，如同真理瑪利亞所生，在本彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，將在陰間。第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨審判活人死人。我信聖靈，我信兒童的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。 Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk duduk kembali. 弟兄姊妹們長唱， Kita akan sama-sama masuk di dalam bacaan bertanggapan kita 這位時間即刻愛讀提前經文， yang terambil dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai yang ke-26. 此係記載在馬太福音第9章18節到26節。 Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya. Karena katanya dalam hati, asal ku jabah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, Berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang Tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikian pembacaan kita. Tukin televisi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 親愛弟兄姊妹們，接下時間嚟吧，即刻準備即刻嘅心嚟領受上帝嘅話語。 Sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita mau percaya akan kehadiran Dia. 雖然即刻看唔到上帝要你得位，但係即刻相信
記招甲一家多人做一下。 Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, walau ku tak dapat melihat. 唱呢首詩歌，雖然我看唔到，Atas kaki katakan, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidup. tetap memandang padamu, kau ada untukku. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk pagi ini. Kami
Bersama-sama boleh menghadap Tuhan. 我們切切佢你建造， Dengarkanlah pujian kami, penyembahan kami. 主啊，你吹騰喺度，你嘅祈求禱告，變成喺度讚美， Perhatikanlah kami, curahkan berkat-Mu ke atas kami. 看顧喺度，你變成嗰啲賜福喺度，你 Sekarang kami akan mendengarkan satu bagian firman-Mu. 主啊，你時刻喺度，你嘅兩堂一啲話， Tuntun kami untuk mengerti firman-Mu. 先喺度使可以明白了解一啲話，你 Agar kami boleh menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. 變成喺度生活中可以將嘅話語發出來。 Pakai kedua hamba-Mu dalam kelemahannya untuk menguraikan firman Tuhan. 主啊，你兩位僕人多麼嘅軟弱嘅裏面，你使用吧。 Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 感謝你奉耶穌嘅基督獻上我們嘅祈禱。 Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. 長所弟兄姊妹們， Ya, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama tadi dalam Matius pasal 9. 今早先自家就係講嘅題目，就係昨先剛才自家讀經文嘅下時，自家看嚟了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita memasuki kehidupan new normal. 弟兄姊妹們，根本日自家學講進入呢個新正常嘅生活。 Nah, untuk kehidupan new normal ini kita harus menjalaninya dengan berbagai protokol kesehatan. 所以經過自家設落呢個新正常嘅生活啦，所以自家要記用嘅理由，將愛騎下行嘅。 Nah, kita harus memakai masker. 自家第一就係雙雙愛戴口罩， Kita harus sering cuci tangan 自家雙雙就愛洗手。 dan berbagai macam protokol kesehatan yang lain. 還有其他關於自家健康裡面嘅理由。 Tetapi sebagai seorang Kristen, 但係自家是每隻基督徒， kita tidak hanya cukup pakai masker, 自家唔單戴口罩都一啲， kita tidak hanya cukup sering cuci tangan, 自家亦唔單洗手一啲。 tapi untuk kehidupan di masa new normal ini, 但係在根本嘅行情，自家先正常嘅生活， kita harus hidup sungguh-sungguh beriman kepada Allah. 其實自家更加要係真真正正為主嚟依法， Kenapa demikian? 當咪愛安樣呢？ Karena di masa new normal ini hidup kita belum kembali normal. 因為呢個講係先正常嘅生活啦，原來自己生活已經冇係正常先了。 Keadaan belum membaik. 因為事情根本亦未帶出自己要更好。 Kalau kita perhatikan kondisi dunia kita saat ini, 如果自家好好嚟注意根本亦世界嘅行情， hati kita bisa kecut, bisa takut dan bimbang. 自己心裏邊帶出自己憂傷，帶出嘅驚怕，帶出係其他嘅等等嘅驚痛。 Ya, kasus corona ini semakin hari nampaknya semakin banyak yang terjangkit. 因為呢個傳染病啦，看來越多人傳到。 Dan kalau kita ikutin berita terkini, 如果自己咪跟從呢個消息嘅話， para ahli memprediksi bahwa pandemi ini belum akan cepat berlalu. 是咪呢個專家裡面研究到啦，呢個傳染症原來係慢慢夾為萬變。 Dan ini akan memberi dampak buruk kepada kita. 所以呢咪帶來自己非常唔好嘅影響先啊！ Nah, untuk itulah sebagai seorang Kristen, 所以因出呢個緣故呢，自己是每隻基督徒， untuk hidup di masa new normal ini 就係根本呢個時代呢個新正常嘅生活嘅裡面， harus semakin sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. 所以講起來自己更加要嘅信心嚟為主而發。 Bapak Ibu Saudara terkasih dan Tuhan Yesus, 出嘅最類弟兄姊妹們， kita akan belajar dari kehidupan dua tokoh Alkitab yang sudah kita bacakan tadi. 所以今早先呢，自己從兩位人就係呢個聖經記載講出來，自己就是已經讀了嘅。 Mari kita perhatikan kehidupan iman mereka, 自己看台幾多人嘅生活變成幾多人嘅信心， supaya kita boleh hidup meneladani apa yang mereka lakukan di saat mereka menghadapi pergumulan hidup yang berat. 所以自己可以跟從到幾多嘅信心，上幾多三位意見按樣嘅時候，幾多信心到底樣班嚟對同呢個生死。 Yang pertama kita memperhatikan kehidupan seorang kepala rumah ibadat. 自己細細提議啦，你關注呢只就係軍會堂呢只羅年行，要軍會堂呢一關。
Di ayat 18 dikatakan dia mengalami satu pergumulan yang begitu berat karena anak perempuannya baru saja meninggal. 因為咧郡會堂嘅君啊，就係剛剛死了嘅一個妹子。 Kemudian dia datang mencari Tuhan Yesus dan memohon agar Tuhan Yesus membangkitkan anaknya yang sudah meninggal itu. 所以佢就來到主嘅耶穌嘅中間，佢就求告主基督耶穌，將爸爸嘅死嘅妹子把佢發過來。 Tindakan kepala rumah ibadat ini menunjukkan dia punya iman yang besar kepada Tuhan Yesus. 所以當你嘅郡會堂君啊，要咁樣嘅用勤嘅時候，能夠自面佢要係非常莫大嘅信心對主。 Memang banyak orang tahu Yesus berkuasa melakukan mukjizat. 因為嘅屍體按到年啲，耶穌能夠行出各樣嘅神蹟。 Dan wajar saja mereka datang mencari Tuhan Yesus. 所以如果基督稍微跟隨耶穌嘅時候呢，跟佢嘅時候呢，就講按通常嘅事情。 Ketika sakit, minta Tuhan Yesus sembuhkan. 當佢未有不平嘅時候，你要求告主基督耶穌把佢醫治。 Tetapi apa yang diperbuat oleh kepala rumah ibadat ini 但係對於呢個郡會堂嘅君啊，佢所做所為嘅裏面， tidak seperti orang banyak. 佢就係講呢一個做法唔像其他按多人嘅用勤。 Imannya di sini harus kita lihat sebagai iman yang besar kepada Tuhan Yesus. 所以呢種嘅信心啊，是個佢係就係非常莫大嘅信心。 Kenapa demikian? 都咪為咁樣啦。 Karena belum pernah orang meyakini Yesus bisa membangkitkan orang yang sudah mati. 因為計事呢，盼望要人相信耶穌能夠把呢個死人把佢發過來。 Di hari-hari sebelumnya Yesus menyembuhkan banyak orang yang sakit. 因為先嘅幾日啊，能夠耶穌能夠醫治按多嘅病嘅人， Menyembuhkan orang yang sakit kusta. 啊，就呢個不麻風嘅。 Menyembuhkan seorang hamba perwira di Kapernaum. 還要出呢個軍兵嘅啫，出及腦嘅得會嘅。 Menyembuhkan ibu mertua Petrus yang demam parah. 還要呢個彼得嘅屬咩現在發燒嘅幾日。 Meredakan ombak dan badai. 還要把呢個風浪把佢片前下來。 Menyembuhkan orang yang kerasukan setan. 還要把呢個鬼迷糊嘅按多佢把佢醫治起來。 Tetapi belum pernah Yesus membangkitkan orang yang mati. 但係始終就基督耶穌mang sit把呢個死人把佢發過來。 Saudara, kalau kita membandingkan apa yang terjadi kepada rumah ibadat ini dengan para murid, 所以能夠自己看得出，無論呢個郡會堂官嘅門徒嘅態度，自己能夠看得出。 maka kita melihat iman dari kepala rumah ibadat ini melampaui dari para murid itu. 所以呢個郡會堂嘅官啊，嘅信心超過佢跟隨佢嘅門徒。 Di pasal 8 dicatatkan, 所以呢個第八節已經記載講， waktu Yesus mengajak para murid menyeberang danau Galilea, 嘅意思就係嘅門徒耶穌把佢帶到出開到街邊。 sampai di tengah danau mereka menghadapi ombak dan badai yang dahsyat. 所以當佢哋過到呢個海邊嘅時候呢，加利利海邊嘅時候呢，突然間就颱風大浪來嘅得會。 Dan para murid menjadi sangat ketakutan. 所以嘅時期帶呢個門徒呢，非常嘅驚怕。 Ketakutan mereka bukan ketakutan yang biasa, 所以佢哋嘅驚怕就唔係講通常嘅驚怕， bukan ketakutan yang wajar, 你就唔係講按要正常嘅驚怕。 tapi ketakutan kehilangan iman kepada Yesus. 呢個驚怕呢種嘅驚怕就好像基督徒已經失去了信心對主嘅 Sehingga 想法。 Yesus menegur keras mereka. 所以甚至呢，我們就多麼嘅強條截皮嘅門徒， Mengapa kamu takut? 我 Kamu 咪以 yang 為驚啦， kamu yang kurang beriman. 呢兩人冇信心嘅。 Atau terjemahan lain, kamu beriman kecil. 還有人可以嘅翻譯講出嚟，要一個小信心嘛，非常係渺小。 Yesus yang mengajak mereka menyeberang. 因為我們主就係帶基督徒將把呢個加利利海過嘅得會。 Harusnya mereka yakin
badai ombak itu tidak akan menenggelamkan mereka. 其實基督所帶出你嘅信心啦，你嘅颱風颱浪必熱天冇能夠把基督所침下來。 Karena Yesus yang perintahkan mereka untuk menyeberang. 因為咧，耶穌嘅求你帶嚟嘅命令含基督所過呢個加利利海。 Tetapi mereka belum pernah melihat Yesus meredakan ombak dan badai. 因為基督有猛烈看過嗬，我們就把呢個颱風颱浪自己把佢騙下來。 Mereka hanya banyak melihat Yesus menyembuhkan orang yang sakit berbagai penyakit. 因為基督人主要看我們嘅做樣幫你支持按多嘅平安一啲。 Tapi belum pernah melihat Yesus meredakan ombak dan badai. 但係佢猛烈看過我們就能夠把呢個颱風颱浪嘅把佢騙下來。 Sehingga waktu itu mereka menjadi sangat takut dan kehilangan iman. 所以基督人啊，當呢個颱風颱浪嘅時候呢，呢個門徒就掟出呢個驚怕起來。 Ini berbeda dengan kepala rumah ibadat. 所以能夠自面出格呢個群會堂嘅信心就唔同。 Meskipun Yesus belum pernah membangkitkan orang yang sudah mati itu, 雖然我們就猛烈把呢個事件把佢發過來， tapi dia percaya Yesus bisa melakukannya. 但係呢個群會堂講啊，相信我們就能夠把呢個事件把佢發過來。 Percaya Yesus membangkitkan orang mati itu tidak biasa. 所以講起呢個相信我們嘅做呢個事件把佢發過來呢，你咪普通嘅相信。 Ini juga kita bisa lihat di ayat yang ke-24. 嚇，這個直接嚟看呢個第24節。 Yesus sampai ke rumah kepala rumah ibadat itu. 所以當我們做到呢個群會堂嘅家嘅得回去嘅時候， Lalu Yesus berkata kepada orang banyak di situ, 所以我們嘅主要對嗰按多人嚟講， pergilah, anak ini tidak mati tetapi tidur. 你都實出去吧，呢個厝咩事體只要睡着一啲，你就睡 Yesus 多一啲。 berkata, anak itu tidur, tidak mati. 所以我們就強調對嗰啲人講，呢個厝睡冇一啲咩事了。 Lalu orang banyak itu merespon mentertawakan Yesus. 所以按多人出嘅得未啊，就你回應以及譏笑我們嘅做。 Di dalam bahasa aslinya, 所以呢個經文嘅裡面、年文嘅裡面， mereka bukan cuma tertawa, ini satu lelucon. 見到人咩單單笑，先至係有發劇一樣。 Tetapi mereka tidak percaya Yesus membangkitkan orang yang sudah mati. 但係見到我提出亦係何從呢個信啊，相信就唔能夠把呢個事件發過來。 Yesus belum pernah melakukan itu, 因為始終我們做猛事按樣做， tapi kepala rumah ibadat percaya. 但係呢個群會堂官啊，相信。 Ketika dia mengenal siapa Yesus, 當然呢個群會堂官認識到埋晒係主， ketika dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias utusan Allah, 當佢知道自己嘅耶穌係彌賽亞，上帝差過來嘅係。 ketika dia tahu bahwa Yesus melakukan semua mujizat itu dengan kuasa Allah, 因為佢相信自己嘅耶穌行出一切嘅先知係現作上帝嘅權能與佢同在， maka dia percaya 所以現作呢個一切佢也相信， dengan kuasa Allah itu 所以現作呢個上帝呢個權勢權能， Yesus bisa membangkitkan anaknya yang sudah 同一 meninggal. 樣把一個錯誤嘅位置嘅裡面事嘅把佢發出 Saudara 來。 perhatikan waktu dia datang dan memohon kepada Tuhan Yesus. 小姐妹們，當呢個群會官嗬，就係求救耶穌嘅時候， Anakku perempuan baru saja meninggal. 佢講我係未知啊，剛剛死了， Tetapi datanglah, 但係叫你來吧， letakkanlah tanganmu di atasnya. 就係將把一個小摸摸這個身上吧。 Maka ia akan hidup. 所以我相信，當人樣做嘅時候，佢咪發過來， Ia akan hidup. 佢咪發過來。 Bukan mungkin dia hidup. 因為 Bukan. 講可能啊，沒有可能性嘅， Tapi 沒有 dia 可能性嘅。 tapi dia percaya Yesus bisa melakukan 但 itu. 係佢嘅信心嘅裡面，前面佢咪發過來。 Lalu yang kedua adalah perempuan yang pendarahan 12 tahun. 啊，然後田仲重要啦，就係呢隻婦人呢隻吳人嗬，拔吃了10年人拔吃了嘅。 Di tengah perjalanan ke rumah kepala rumah ibadat itu, 啊，所以當呢個行線嗬，耶穌嘅個門徒嘅群會官呢個路途裡面，愛去到嘅個木卡。 di tengah jalan perempuan yang pendarahan 12 tahun mendatangi Yesus. 所以呢個拔吃了10年人嘅吳人啊，就來到自己到耶穌嘅中間嘅單位。
Nah, perempuan ini mengalami satu penderitaan yang luar biasa. 所以講起呢隻五年啊，時時佢對出不來一種非常痛苦嘅平靜。 Dia pendarahan selama 12 tahun. 佢不呢個後年了已經12年了。 Dan Markus mencatat dia sudah menghabiskan banyak uang untuk menyembuhkan sakitnya. 所以馬可福音已經記載講起來，嘅家產嘅裏面，嘅女嘅裏面已經醫了按錢了， Tetapi dia tidak sembuh. 但係醫出啊，佢仍然係冇帶出一個康復。 Secara medis maka ini bisa membahayakan nyawa perempuan itu. 對於嘅醫方熱切啊，就帶出嘅心靈嘅身份啊，亦係危險。 Jadi secara fisik dia sangat menderita. 但係心靈嘅裏面，佢帶出非常痛苦嘅身份。 Tetapi sebenarnya penderitaan yang paling berat itu bukan di fisiknya. 事實嘅更加嘅痛苦嘅身份啊，嘅心靈嘅裏面，就咩嘅肉身嘅裏 Tetapi 面， batinnya sangat tersiksa. 因為嘅心靈嘅裏面非常嘅痛苦。 Nah, di dalam kitab Imamat mencatat 所以呢個利未記載， perempuan yang sakit pendarahan seperti itu 所以講係五年當未別出咗咁樣嘅吃了戰嘅法， menjadi najis. 所以呢種嘅五年啊，就係講要污穢先嘅。 Nah, perempuan yang najis ini 所以講係咧要污穢先嘅五年， tidak boleh bersentuhan dengan orang yang sehat. 所以唔能夠講一個健康人碰到圈到出唔做得。 Maka orang-orang pasti akan menjauhi perempuan yang pendarahan 所以 itu. 教會嘅人啊，就會被人哋對呢個五年。 Sebab siapa yang bersentuhan dengan dia juga akan menjadi najis. 所以埋實碰到佢嘅時候呢，同一種呢種人就變成佢係污穢了。 Bahkan selama sakitnya itu dia tidak boleh datang ke rumah Tuhan. 所以當佢被逼出咁樣嘅吃了戰啊，呢個五年唔能夠去到上帝嘅先田， Sebab dia najis. 因為佢係污穢嘅五年。 Saudara, menjadi najis bagi bangsa Israel itu sesuatu yang sangat menakutkan. 所以對一個以色列人啊，當然就要污穢嘅五年啊，就係講非常痛苦嘅身法。 Ini sebuah aib yang sangat memalukan. 你就係帶落非常小呢嘅生死。 Apalagi kalau najisnya itu karena suatu penyakit. 可講呢個污穢嘅裏面，關於佢要重病。 Maka orang-orang akan memandang orang yang najis itu ada orang yang terkutuk. 所以佢能夠看待呢種人啊，為咗佢污穢不從安叫嘅病啦，呢種人變成一個批照主嘅人。 Dia sedang mengalami penghukuman Tuhan. 佢認真正係提出呢個上帝嘅憲法， Allah tidak mengasihi dia. 上帝就唔錫呢種人。 Saudara bayangkan dia mengalami penderitaan itu selama 12 tahun. 所以弟兄姊妹能夠想象嗬，所以呢個10年人當中呢個5年到底樣班嘅想法， Dipandang hina, dipandang rendah oleh banyak orang. 就係本人唔看重，本人嚟唔看強起來就冇本人嚟看。 Tentu secara batin dia sangat tersiksa. 所以講起呢個心靈嘅想法啊，非常嘅痛苦。 Secara manusia mungkin dia sudah putus asa dengan harapan untuk sembuh. 所以講起人類嘅肉身嘅裏面啊，可能佢會帶出一個失望咯，失望可以講帶出一個康復，好像冇機會一樣。 Karena sudah 12 tahun dia berobat dan tidak pernah sembuh. 因為所以呢個10年人當中嘅戰士入班去醫啊，冇帶出一個康復起來。 Sudah menghabiskan banyak uangnya dan tidak sembuh. 佢已經醫出咗很多嘅經費，但係冇帶出一個。 Tapi sejak dia mengenal siapa Yesus, 但係當佢已經騰鬆了主基督耶穌認識了主嘅時候， sejak dia tahu Yesus itu Mesias yang diutus oleh Allah, 當佢知道主基督耶穌係彌賽亞係上帝差派來嘅， sejak dia tahu Yesus punya kuasa Allah untuk menyembuhkan sakit, 只係能夠啲上帝能夠本個經過主基督耶穌嘅身上有嘅能力嘅統裁， maka dengan iman yang besar dia datang mencari Tuhan. 所以要安排嘅信心，佢就來到主基督耶穌嘅中間。 Mencari Tuhan itu sebuah tekad yang berani. 所以過去講佢咪勸教嘅主嘅得回來咧，只係講非常勇敢嘅態度。 Saudara, dia datang menyelinap di belakang Yesus. 所以佢來嘅時候，就嘅背後係種
哭人跳人去。 Sebab dia tahu dia najis. 因為佢按啲佢本身係按不被嘅人， Dia tidak boleh bersentuhan dengan orang banyak. 佢唔能夠個碰到有人嘅。 Dan kalau sampai orang banyak tahu ada perempuan najis di tengah-tengah mereka, 當佢被啲個中間嘅都會有呢個污被嘅人嘅煩啊， mereka bisa mengusir dia. 所以佢一班人能夠把佢推出去， Sehingga dia mengambil satu keberanian yang besar. 所以能夠指明出咁樣嘅態度呢，就係非常非常嘅勇敢，勸出主耶穌， Mendekati Yesus. 就勸到主耶穌嘅他背。 Dan perhatikan imannya yang besar itu. 好， Lewat 切切嚟注意 perkataannya. 切切嚟注意你嘅信經，佢嘅信心係樣般嘅勇敢。 Ayat 21 dikatakan, 所以呢個20節係咁講。 Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. 我只要默默嘅個衣裳嗬，隨之意思嘅個心妹啊了，我就好，我能夠痊愈。 Saudara, kalau kita perhatikan catatan sebelumnya, Yesus menyembuhkan orang sakit itu selalu mendekati orang itu, menyentuh orang itu. 這個如果先看下很多嘅經節記載，當我們做醫病人把佢先請起來、康復起來啦，必天就有那個默默嘅，還有其他等等做法，就面對面。 Juga belum pernah ada orang yang seperti perempuan ini. 但係每一隻人好像呢個五人一樣， Hanya menyentuh jubah Yesus dan sembuh. 只要一個默默嘅個心父妹嘅意思嘅咧，我就會痊愈，我會好咯。 Ini yang pertama dilakukan oleh perempuan itu. 你只好講第一次嗬，呢個五人就咁樣做。 Nanti di pasal 14 有個呢個14節， ayat 36還有14章36節， ada kejadian serupa, orang banyak menyentuh Yesus dan sembuh. 亦就係講同一樣嘅樣態嗬。很多人摸了耶穌就痊愈起來， Tetapi perempuan inilah yang pertama kali 但 melakukannya. 係講起如果第一次嘅嗬，先嘅就係呢隻五人。 Saudara punya iman yang begitu besar kepada Yesus. 弟兄們，自己能夠看睇呢個五人對嘅信心啊，非常係莫大。 Meskipun dia sudah menderita 12 tahun pendarahan itu. 雖然佢已經帶出呢個太多嗬，但係佢吃了認真冇帶出嘅康復。 Mustahil untuk bisa sembuh. 所以講起來呢，康復起來呢，不可能就冇可能。 Tetapi dia percaya Yesus bisa melakukannya. 但係佢係謙信，我們就必定把佢能夠痊愈起來。 Bahkan hanya dengan menyentuh jubahnya saja. 所以嘅信心嘅裡面啊，自己能夠看睇，單單咩到嘅心妹啊，我就痊愈起來了。 Dan Yesus setelah orang itu sembuh, 所以我們就看到呢人已經痊愈了。 Yesus meneguhkan imannya. 所以我們就對嘅信心嚟講， Ayat 22, 22節講。 Teguhkanlah hatimu, hai anakku. 你放心吧，妹子，你嘅信救了你咯， Imanmu telah menyelamatkan engkau. 你嘅信已經救了你咯。 Jemaat terkasih dan Tuhan Yesus, 親愛嘅弟兄姊妹們， dua orang ini sederhana. 其實呢兩種人呢，就係不冇普通嘅人， Tetapi mereka punya iman yang besar kepada Tuhan. 但係幾多散有一種信心非常大嘅信心。 Sejak mereka mengenal siapa Yesus, 當幾多散認識到彌撒係基督， maka mereka sungguh-sungguh percaya Yesus bisa melakukan hal yang mustahil. 所以佢相信就基督耶穌能夠行出人樣嘅神蹟，人樣嘅權能。 Tapi ayat ini tidak boleh kita salah pahami. 所以希望弟兄姊妹們唔係將把呢個見節有錯誤嘅突發。 Bukan berarti kita bisa memohon apa saja kepada Tuhan dan Tuhan akan lakukan untuk kita. 所以呢個見節一味講自己被求教係乜解哦，上帝能夠施基本自己咩樣嘅。 Oh, saya sakit, saya berdoa kepada Tuhan sembuhkan dan Tuhan pasti sembuhkan. 所以當我有不平嘅時候，我求告上帝，上帝幫我康復痊愈起來，我就痊愈咯。 Oh, saya mau itu dan ini, saya berdoa Tuhan pasti memberikan. 我加上帝，我上帝禱告，我上帝能夠幫過自己。 Tidak begitu tujuan ayat ini. 事實目的呢個見節出咩樣嘅用法？ Banyak orang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan sakit dengan penyakitnya. 很多人愛主嘅人啊，很多上帝嘅兒女們也被遭遇到各種嘅平靜。 Apalagi di masa pandemi corona ini, 可講見本日呢個配音要傳染進產有自己嘅人嘅想法。 ada banyak anak-anak Tuhan yang sakit karena penyakit itu dan meninggal.
就按到吼上帝嘅意唔滿演出，按樣嘅平靜，或者其他嘅平靜，然後時候。 Tentu mereka berdoa kepada Tuhan, 必天當然稍微不平嘅時候，也要會做嚟禱告。 tapi Tuhan tidak menyembuhkan sakitnya. 但係上帝唔好把幾多人嘅疾病醫治起來。 Saudara, kisah ini mau mengajarkan kita 其實你嘅歷史呢，吼，就係告訴自己， bahwa Allah berkuasa menolong kita. 原來上帝就按樣嘅權勢吼，能夠幫助人類。 Bahwa ketika kita menghadapi situasi yang sulit, jangan kehilangan iman kepada Allah. 當自己被nhiều難苦痛苦嘅身份啊，你冇失去了一個信心。 Saudara, Allah sangat mempedulikan kehidupan umatnya. 所以嘅理由嘅裡面呢，就講起一個信心對主嘅相識。 Allah berbelas kasihan kepada umatnya. 所以上帝多麼帶出一個憐憫慈悲嘅心情對一個子民。 Kita lihat apa yang dia lakukan kepada kepala rumah ibadat itu. 前陣自己分在是非常熱啲，看到一個軍會堂軍。 Ketika kepala rumah ibadat itu datang mencari Tuhan dan minta Yesus ke rumahnya. 所以當一個軍會堂軍吼去到耶穌嘅得為人去求救耶穌，去到一個木卡。 Yesus tidak menunda-nunda dan dia langsung pergi. 所以我們做就冇停腳吼，就直接就停起去咯。 Ketika perempuan itu datang dan disembuhkan oleh Tuhan, 所以當佢去到一個木卡吼，一個未知本上帝把佢牽起起來。 dan Tuhan berkata kepada perempuan yang pendarahan itu, 所以一個我們就對一個唔認不劇了10年嘅對佢講， "Hai anakku." 佢講妹子啊， Perempuan itu tentu sudah tua ya, 啲妹子必天已經要歲數嘅人咯， tetapi dia berkata, "Hai anakku." 但係佢認真能夠講出妹子啊。 Ini satu sapaan tanda dia sangat sayang kepada dia. 所以呢個表示表達呢，呢就係個富含嘅多麼錫嘅用品嘅用行。 Jadi Tuhan sangat perhatian dengan kehidupan kita. 所以呢個態度能夠看得出上帝多麼關懷自己嘅所信為嘅子民。 Tuhan peduli apa yang sedang terjadi kepada kita. 上帝多麼嘅關顧關懷嗰啲根本嘅事情係乜嘅發生， Dan dia sanggup menolong kita. 所以佢能夠幫助大家。 Di masa pandemi ini kita semua mengalami kesulitan. 所以當自己被遇見呢個傳染症嘅時候呢，為咗自己各種嘅難題被遇到。 Beberapa waktu lalu saya bercakap-cakap dengan seorang anak muda. 我過幾日我就應該隔呢個年輕人分享一下。 Lalu bertanya kepada nafkah keluarganya bagaimana. 然後問嘅年輕人呢個บุคลิ嘅業績關於用品險等 Dia 等。 berkata papanya sudah tidak ada pekerjaan. 佢講我嘅老年就已經冇工作做咯。 Mamanya juga sudah berhenti berjualan. 我母親亦係冇買要何買咯。 Jadi mereka mengalami satu pergumulan nafkah keluarganya. 所以你能夠自面本自己啲所以呢個業績方面呢，被帶出一個困難。 Nah, sebagian besar kita juga mengalami persoalan yang serupa. 所以我相信聽住們嚟比遇到同一樣嘅情況。 Dan di masa pandemi ini kita juga melihat keadaan juga belum membaik, malah semakin parah. 自己看見根本要呢個培養傳染症嘅時候，看呢個社會唔係講要健康，並且反倒咗呢要健康。 Kata pendeta Chai, masa depan kita tuh samar-samar. Chai Musi. Ya, masa depan kita tuh samar-samar. 哦呀， Nggak jelas. 蔡牧師講自己嘅羅牧師講，佢講自己嘅將來嘅想法好像懵懵通通啊，看唔清楚啊。 Jadi kita sangat bergumul ya. 所以你帶出呢個表示，自己多麼嘅掙扎嘅想法。 Nah, Tuhan Yesus mau kita punya iman yang besar seperti dua orang ini. 但係經過呢個見證呢，就基督耶穌強調自己再次要按樣嘅信仰嘅信心， Jangan kehilangan iman kepada 自己 Tuhan. 冇失去了信心對呢個社會。 Pasti Tuhan akan memberikan pertolongan 上帝必定有專出一個信息嚟幫助， dalam setiap pergumulan kita. 包括自己熱切裡面嘅掙扎痛苦 Dan 嘅想法， dengan caranya yang ajaib. 就會經過嘅奇妙嘅作為。 Mari kita menjalani kehidupan kita bersama di masa pandemi ini 好，經過自己見本日呢個傳染症，自己認真肯就自己人嘅想法， dengan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan 原來自己都可以帶出一個真知識嘅信心對主， dan iman yang besar kepada Dia. 就偉大嘅信心對主。 Tuhan pasti akan menolong kita semua. 上帝必定能夠進出一個信息嚟幫助。 Amin.阿門。 Kita berdoa.
我們嚟禱告。 Kami bersyukur kepadamu Tuhan, 我們感謝你主， firman-Mu sudah memberitahukan kami 一個話語已經告訴了我哋人哋， agar kami jangan pernah kehilangan iman kepadamu. 原來我哋撒出唔能夠嚟失去我哋信心對主， Percaya Engkau sanggup menolong kami. 相信你能夠幫助我哋人。 Seperti yang Engkau lakukan kepada kepala rumah ibadat 就同一樣對一個軍會堂幹， dan juga perempuan pendarahan itu. 就係個對一個唔願不吃了嘅。 Maka Engkau juga sanggup menolong setiap persoalan hidup kami. 所以同一樣，在我們嘅生活各種嘅難題痛苦，也能夠嚟先至受嚟幫助。 Engkau tahu kehidupan kami di masa-masa pandemi ini. 主啊，應該低頭在呢個時刻嘅生活，我哋應各種嘅生活， Kami menghadapi pergumulan yang berat, 我哋使面遇到暗重嘅重擔， masa depan yang tidak jelas. 還要在呢個面前嘅生活又迷迷糊糊。 Tetapi firman-Mu meneguhkan kami semua 但係主啊，人一個反應再次堅固我哋人。 bahwa Engkau peduli akan kehidupan umat-Mu. 原來你就係多麼困顧困台關懷我哋人嘅。 Engkau mau berbelas kasihan atas setiap orang percaya-Mu. 你對呢個唔係相信人啊，你就隨住佢慈悲憐憫。 Dan dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau sanggup menolong kami. 主啊，經過一個奇妙嘅作為啊，你能夠嚟幫助我哋人。 Mungkin hari ini kami masih mengalami kesulitan 可能主啊，根本我哋係要遇到各種嘅難題。 dan belum nampak tanda-tanda pertolongan-Mu. 好像冇看到一個幫助裡面嘅字面本嚟都係記號， Tapi 冇看到。 Tuhan tolong agar kami jangan pernah kehilangan iman 但係叫 kepadamu. 到上帝人，我哋係認真每將把呢個信心把佢拗吃， Karena Engkau satu saat pasti akan menolong kami. 因為我相信我們就必定仲有人能夠幫助我哋人。 Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami 感謝你 berdoa. 主奉主基督耶穌獻上我們嘅祈禱。 Amin. 阿門。 Tuhan berkati kita semuanya. 願上帝祝福大家。 Kita sungguh bersyukur kita boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. 这个非常的感謝主，这個能夠思想上帝嘅反應。 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita. 弟兄姊妹們，親愛弟兄姊妹們，這個愛來準備這個嘅奉獻。 Seberapapun besar yang kita berikan kepada Tuhan, asal kita berikan dengan hati yang tulus, Tuhan pasti menerimanya. 無論要幾多少這個奉獻幫助，但係最需要嘅這個要真實甘心樂意來奉獻。 Mari kita menaikkan satu pujian yang mengatakan, dengan imanku ku hadapi semua. 這個來講嘅是講，依靠我嘅信心面對一切。 Kita nyanyikan terlebih dahulu di dalam bahasa Mandarin. 真唱中文。 我的信心，我能面对一切。以我的信心，克服一切。向山里奔跑的痛苦，向山里奔跑的时刻，以我的信心，克服一切。 我的祷告，我能面对一切。以我的祷告，克服一切。我们能力的千年，是在乎恳切的祷告。以我的
kita sehati di dalam doa. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan di hadirat Engkau. Demikianlah Tuhan, kami ingin punya iman. Supaya kami bisa menghadapi semua yang akan kami hadapi. Kami ingin berdoa semua, supaya semua rintangan, cobaan, apapun yang kami hadapi dapat berlalu. Kami ingin senantiasa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu pimpinan Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama datang di hadirat Engkau. Kami bersama-sama ingin bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan berikan kepada kami. Atas anugerah Tuhan, atas pimpinan Tuhan, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan atas berkat-berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Dan saat ini kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan melalui persembahan yang kami persembahkan untuk Tuhan. Tuhan sucikan, kuduskan uang persembahan ini, agar uang persembahan ini sungguh dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa menyerahkan setiap kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kiranya cinta kasih Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saya persilakan untuk duduk kembali. Yang Untuk warta jemaat saya serahkan kepadamu. Kau pun Muksi. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara yang弟兄姐 terkasih. 妹们，早安，平安， Shalom. 平安。 Ya, senyumnya nggak kelihatan ya karena Kia masker. kai siêu dung con mau mai tỏ chứ nàng tay bằng phu châu. Ya, tidak apa saudara, mari Baik, kita Comai. dari firman Tuhan pagi ini, mari kita di masa pandemi belajar untuk lebih beriman lagi kepada Tuhan. Lai bà cha cho kiến châu xin cái song ti cái phản nhi, tông chỉ ca kiến hà ha miền tùy lẽ cái trong nhầm chiến, chỉ ca lai bà kiến ca diu lẽ cái xin sim lai miền tùy chỉ chết. Saudara, ini adalah masa yang sangat baik untuk kita belajar untuk tetap percaya di tengah kesulitan, tetap berharap ya. Anh nhong cái chín khong à kiến hà ha, 最好嘅啦，只家當然啦，最好嘅嚟學習，俾學習咪學習嚟依靠相信自家嘅上帝。 Sehingga pandemi ini akan menghasilkan kedewasaan iman pada kita. Amin. 是大家初呢個傳染戰啊呢，帶來健家自家嘅信心嚟戰爭。 Baik saudara, kota kita atau beberapa daerah lain ya, terus dihujani ya, sampai ada beberapa rumah yang ya banjir ya, Kenapa? rumah jemaat. 今下自家嘅喪事催生叫將俾查肯要行開地方哦，每日都點點落水，就朝朝叫未回朝門，嘅冇可能落到水，可能浸到水。 Ya, belum Imlek sudah bersih-bersih rumah ya. 芒個人處要水冇哦，燒燒長長， Nanti Imlek nggak perlu bersih lagi ya. 個人是成是燒。 Ya, jadi saudara, biarlah kita di tengah berbagai kesulitan yang kita hadapi ya, 弟兄姊 mari 妹 kita 們， tetap boleh menjalaninya, menghadapinya dengan tenang dan selalu minta kekuatan Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan. 弟兄姊妹們，雖然嗬見下情況嗬，自家可能遭遇到很多嘅事項，很多嘅事情，嚟吧，能要自家面對一切，用安全嘅心，並且嚟依靠自家嘅主。 Kita bersyukur bahwa kota kita cukup kondusif ya. 自家非常感謝上帝嗬，自家看起來自家嘅新教養嘅情況嗬，比較好啦。 Dan kita berdoa untuk beberapa provinsi di negeri kita yang masih mengalami infeksi yang tinggi. 自家就愛比很少嘅每個地方嗬，比較也講咧傳染戰後衝嘅法嚟度過。 Saudara, saya himbau kita adakan doa di rumah masing-masing ya, doa bersama keluarga.
邀請希望弟兄姊妹們轉到各人嘅家隊人能夠來禱告。 Nah, kalau kita himbau ya, adakan ya, tetapkan hari Rabu atau hari lain, saudara boleh adakan ibadah bersama keluarga. 如果自家邀請要求自家能夠做下禱告，譬如拜5拜3佢自嘅時間，自家都不可能能夠來同佢禱 Ya, 告。 kita terus berdoa dan perbanyak berdoa, dan doa Rabu akan kita aktifkan pada bulan Agustus nanti. 自家多多嚟禱告，熱切嚟禱告，並且拜3嚟禱告會下集日，自家要去分開始哦。 Dan saudara yang membutuhkan ya, ada keluarga atau teman yang perlu dikunjungi, saudara boleh memberitahu hamba Tuhan karena perkunjungan juga sudah diaktifkan, tetapi hanya hamba Tuhan saja yang ke rumah-rumah ya. Jadi tidak per tim, hanya hamba Tuhan sendiri yang ke rumah-rumah besuk. Jadi kalau saudara ada perlu boleh hubungi kami. 如果弟兄姊妹們嚟要施就係法我傳統人嚟去一部探訪咱叫講傳統人啲，跟下探訪單單傳統人先去探訪 Ya. Baik saudara, kami minta waktunya sedikit. 好吧，邀請啲時間 Kami akan mengadakan ya, peneguhan majelis baru yang tertunda. I on lip xin cái chụp xì Sebenarnya Maret lalu ya sudah diadakan peneguhan. Sự sự leo on lip chụp xì đó, 3日前已經kỳ hạn但係因錯安樣嘅情況，所以都暫退。 Ya, jadi saya mengundang semua majelis untuk bisa langsung maju ke depan tanpa dipanggil lagi ya. 請接事們能夠馬上進入生活 Nah, saudara, inilah susunan majelis periode 20 sampai 22. 呢個就係接事們2020到2022年呢。 Ya, oke, terima kasih. Ya, silakan langsung di bawah saja ya, ambil posisi sesuai yang sudah disampaikan ya. Di bawah ya, di bawah. Semua di bawah ya. Tapi ya. Oh begitu. Tidak terekam. Diatur lagi bisa kameranya. Oke, jadi 2 baris ya. Ambil 2 baris ya. Oke. Seperti ini bisa ya. Supaya jemaat yang ikut ibadah online juga bisa mengikuti dan menyaksikan ya. Saudara, inilah majelis yang Bapak Ibu Saudara pilih pada bulan Maret yang lalu ya. Dan baru bisa diteguhkan pada hari ini. Nah, sesuai dengan Kisah Para Rasul pasal 6, bahwa ketika rasul-rasul ya berkenaan dengan pelayanan mengalami kesulitan dalam pelayanan kepada orang-orang miskin, maka ditunjuklah 7 orang ya, majelis untuk membantu pelayanan yang ada. Selain pelayanan orang miskin, juga pelayanan ya, berkaitan dengan administrasi gereja dan pelayanan-pelayanan lainnya. Nah, saudara-saudara yang berdiri saat ini di hadapan Tuhan dan jemaat, mereka terpilih sebagai majelis gereja untuk masa bakti 2020 sampai 2022. Oleh karena itu kita akan meneguhkan dan mendoakan mereka agar Tuhan memakai mereka dalam pelayanan gereja. Baik, saya minta semua majelis boleh balik kanan, gerak hadap ke depan ya.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memilih saudara sebagai majelis gereja Kristen Kalimantan Barat Jemaat Singkawang. Oleh sebab itu, saya mewakili Majelis Pusat GKKB menghendaki saudara mengambil tekad di hadapan Tuhan, memiliki hati yang mengasihi Tuhan, dengan setia melayani Tuhan dan jemaatnya, dengan sepenuh hati berusaha melaksanakan semua tugas yang dipercayakan kepada saudara. Sekarang berdasarkan tugas dan tanggung jawab kepada Tuhan dan gereja, saya menghendaki tekad dan janji saudara di hadapan Tuhan dan gereja dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Sama-sama jawab ini ya. Jawab, ya saya percaya dan bersedia ya. Oke. Yang pertama, apakah saudara-saudara yakin dengan segenap hati bahwa saudara telah terpanggil oleh Tuhan dalam jabatan majelis dan bersedia untuk setia dalam pelayanan kudus ini? Yang kedua, apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah dan merupakan standar satu-satunya dalam kepercayaan dan kehidupan saudara? Yang ketiga, apakah saudara bersedia dengan rajin berdoa, membaca Alkitab dan melakukannya sehingga saudara maju dalam kehidupan rohani, memuliakan Allah dan menjadi teladan dalam hidup saudara? Keempat, apakah saudara bersedia menaati dan melaksanakan tata dasar, tata rumah tangga, tata ibadah, dan peraturan khusus, serta semua keputusan persidangan sinode gereja Kristen Kalimantan Barat, dan memenuhi segala tanggung jawab dan kewajiban saudara sebagai seorang majelis gereja? Apakah jawaban saudara? Oke, baik. Kita sudah mendengarkan kesediaan para majelis. Sekarang kami persilakan untuk berlutut ya. Saya. Kalau nggak bisa boleh turun bawah. Oke, baik. Mari jemaat sekalian, saya mengundang kita berdiri. Kita akan bersama ya memberkati dan meneguhkan para majelis yang baru ini. Sebagai hamba Allah, demi nama Yesus Kristus dan berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya, dengan ini saya meneguhkan saudara-saudari sebagai majelis jemaat. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, silakan duduk. Silakan ya jemaat boleh duduk, silakan berdiri. Saudara sekalian, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan bahwa Majelis Baru GKKB Jemaat Singkawang Masa Bakti 2022 dengan resmi telah dibentuk dan diteguhkan. Ya, boleh menghadap kepada jemaat. Mari saudara, kita sekali lagi berdoa untuk mereka. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh rahmat, kami bersyukur karena Engkau berkenan memakai saudara-saudara kami ini menjadi majelis gereja di samping hamba-Mu untuk memperlengkapi pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus melalui jemaat-Mu di tempat ini. Sekarang kami mohon kiranya Engkau menguduskan mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai majelis.
Kami mohon kepadamu, berikanlah mereka iman yang teguh, kesetiaan dalam pelayanan, dan lengkapi mereka dengan karunia-karunia yang diperlukan dalam pelayanan. Ya Tuhan, berikanlah mereka kemampuan untuk mengatasi segala kesulitan dan persoalan gereja, terutama di masa pandemi ini ya Tuhan, serta berbagai persoalan kehidupan jemaat. Bapa, biarlah mereka dapat melayani dengan baik dan setiap orang melaksanakan tugasnya dengan setia untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk perluasan kerajaan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat sekalian, saya undang sekali lagi berdiri, kita sambut majelis kita ya. Ya. Baik ya. Jadi karena protokol jadi kita tidak salaman. Ya, selamat untuk para majelis. Silakan boleh turun ya. Dan kembali ke tempat masing-masing. Oh ya, ini ada satu ya, Ketua Departemen Pembinaan ketinggalan ya. Ini tadi saya ketik jadi buru-buru, minta maaf ya. Ya, Ketua Departemen Pembinaan ya, Ivana Priscila. Oke. Baik. Mari saudara, kita akan akhiri kebaktian. Kita nyanyikan doksologi. Saudara sekalian, pulanglah dalam iman yang teguh dan teruslah hidup dalam iman yang selalu bersandar penuh kepada Allah. Maka kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai saudara. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. 但愿使人有盼望的神，因信将诸般的喜乐平安充满你们的心，使你们借着圣灵的能力，大有盼望，从今时直到永永远远。阿们。